नमस्कार जय जगन्नाथ मु बरम स्वागत करछि आपनको गोटे नुआ ब्लॉग रे। आज महाअष्टमी भोग पे आमे माछ धरिबा को बाहरी जाइथिलु समुद्र को। आ गला बेले ए जंगल रास्ता दे जीवा को पड़िथिला। आ ए जंगल रो किछिटा स्मृति साउठी आपण मन पखरे भेटि दउछि। सबू एबे ना गाड़ी रहइबो एठी सब सामान जिंस एठी सब अलडला माने थुआला आ आसी पहुंच गेलेनी रोसी हमर हम एबे एठी गाड़ी रखी की सेपट को चल चल जीवु आ 1 किलोमीटर चल चल जीवु तापरे आपण समुद्र कूल देखि सब जिंस आसेरी एबे चाहा चीनी बिस्कुट चूड़ा भजा राति पे सब जिंस रेडी जाई छी। राति रे रोसी हो रोसी रे माछ तरकारी हो खिया हो सकाळ को भोर उठला पर चाहा सब खियाबी जिन जब से रोसे वीडियो भी देखिए। बर्तमान किसी बाट आसला थका मेटाइबा समस्त अटकी जाइछन्ती देखि पारुथिबे। अच्छा भाई तो आमे आसिले मिनिमम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर ही जीवो नहीं नहीं आमे चली के आसियाटा 1.5 किलोमीटर हबो। आमे जो गाड़ी रे आसिले सेटा 4 किलोमीटर हबो। अच्छा आमे वर्तमान पई के अच्छे बे को जगह रे आमे वर्तमान अछु बालुखंड जंगल जो सरकार को बालुखंड जंगल मझिरे पूरा समुद्र पाखरे अछंतु अछो आमे समुद्र 1/2 किलोमीटर पर हबो अछि एठू आहुरी 1/2 किलोमीटर देखि पारुथिबे भाई माने केते बड़ जंगल ये लगी माने आमे कल्पना भी करि परिबानी आउरी बहुत बाट जीवा अछि भाई कहउछन्ती देखिबा तो एठी किछि मिनिट रेस्ट कला परे आमे समस्ते जीवा पई बाहरिबा। भाई आपण केते बाट एंद मुंडे के असलेनी 1 किलोमीटर आइलानी। अच्छा तो पेटी रे कोन अछि बियर बोतल उडा अछि आ आईसी उडा अछि भाई बियर फियर आनी छन्ती आइस भी आनी छन्ती। हां भाई जंगल एरिया तो आमे भी देखि पारुछु भाई जंगल भाई कोन बियर गोटा केते टका भाई कोन नउछन 200 टका रहयो भाई जंगल भीतर भी 200 टका भाई बढ़िया रेट रे दउछन्ती काउंटर रे भी सही रेट मिलुची बढ़िया अछि भाई तो हमरो पहुंच गेलेनी वर्तमान भाई समस्त बे बाहर जिबा पुणी हम अरे पिया हबो पुणी आमे बाहर पड़लु हम लक्ष्य स्थल रे एबे पुणी जंगल जंगल देखि पारुथिबे जंगल रे आसिया पईका केते कष्ट होउची भाई माने बहुत परिश्रम करछन्ती गोटे लाइट ते हे जे आमे जीवा बाटरे भाई गोटे कौन फल देखिले से फल को आनिया पई चेष्टा चलाइछन्ती किंतु पाखरे देखंतु सप्तफेणी कंटा। अच्छा भाई ये फलर ना किए कहि परिबो ये कमेंट बॉक्स रे जणातु ये फल कोन आमे को जंगल रे देखिया को पाइलु सुनिछु याकू खाई थांती किंतु एबे खाइ हबो कंचारे खाइ हबो ए देखु ना खाउछु। अच्छा तो एटा भी खाई हबो ना एथरे किछि क्षति नाही ना अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है आमे भी आसी समुद्र पाखरे हे गलानु आपन को बहुत जल्दी देखैबु हम लक्ष्य स्थल रे आमे आसी पहुंची गलु आ आपन भी देखि पारतबे समुद्र वर्तमान अशांत अछि तो आमे फर्स्ट जीवा दौड़ी दौड़ी ओहो बहुत सारा पाखरे जिनिस भी अच्छी तो ताकू क्यारी करिकी एत बाट आसीबा आउ फाइनली आमे आसी हम लक्ष्य स्थल रे पहुंची गलु आपन देखि पारथिबे तो आपन जाक देखि पारथिबे हमर सानो भाई और मो बड़ भाई 2 जन समुद्र को देखि बहुत खुशी हो जाउछन्ती तो आमे आसी पहुंची गलु देखि पारथिबे। आउ भाई जो जाल फाल जो आसी लाइट फाइट भी आसी राति प्रोग्राम अछि ना कोन हां भाई पूरा फुल नाइट एठी रहिबार अछि आ माछटा धरि की काली नै की गले हमर मां को पाखरे रोसई हबो तो एबे आमे बरफ रे पानी फानी रखी दउछु जाल फाल ताले सेति में आसी। हां हमर जने दादा जाल संग्रह करछन्ती रोसई पई हमर सब प्रिपेयर चली वर्तमान समस्त रेडी हो गलेनी आमर एठी जाल सजड़ा सजड़ी आरंभ हो गलानी देखि पारुथिबे
ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଲ ଆଉ ବାକି ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ବି ଅଛି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଏସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଲୁ ଆମ ଯେ ସାନ ଭାଇ ସିଏ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଖେଳେଇବାରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭାଇ ଆମର ଏମିତି ଇଏ କଲେ ଯେ ପିଆଜ ଗଡ଼ିକି ଆସି ବାହାରେ ମାରିଲାଣି। ସରି ସରି ଶକ୍ତିମାନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁ କିଛି ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ତ ସେ ପାଣି ଆଣି ନାହାନ୍ତି ଆମର ବି ଚୁଲି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଞ୍ଚା କାଠରେ ଆମେ ଚୁଲି ତିଆରି କରିଛୁ ତ ଆମର ଯିବା ପାଇଁ। अरे है ही अभी तो पार्टी शुरू हुआ एक पैक लगाएंगे और वो भाई सीधा जाएंगे समुंदर के किनारे मछली पकड़ने के लिए। देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं इधर। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚୁଲି ଲାଗିଗଲାଣି ତ ଆମେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ମାଛ ଭାଜିଦେବା କାହିଁକି ନା ମାଛଟା ଭାଜିଦେବା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କି ଆମର ପାଣି ଆସିନି ଭାତ ବସେଇବା ତ ସେ ପଛରେ ବ୍ୟାରିୟରରେ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଛେ ଏଠି ତ ପାଣି ଭଲ ପାଣି ମିଳିବନି ଯେହେତୁ ଲୁଣି ସମୁଦ୍ର ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଚାଲିଥିଲା ମସଲା ଛେଚା ଛେଚି ତା ସହିତ ଚାହାର ମଜା ନେଉଥିଲେ ଆମ ଗାଁର ଥିବା ଦାଦା ଓ ଜେଜେମାନେ। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମାଛ ଭାଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାନ ଭାଇଟି ମାଛ ପକେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାଛ ଭଜା ଚାଲିବା ସହିତ ଏପଟେ ବି ଆଳୁ କଟାକଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଲାଇଟ୍ରେ ଆମର ଏ ସାନ ଭାଇ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଅମିତ ତାଙ୍କର ଆଳୁ କଟାକଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପୁରା ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଆଳୁ କଟାଳି। ଆଗରୁ 3 ଥର ହୋଟେଲରେ ଥିଲି ଭାଇ ସେ ହୋଟେଲ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ ସେଇଟା କଲେ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଅଧୀର ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କି ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସକାଳ ସକାଳ ପାଇଁକା ଆମର ଚାହା ବି ବସିଗଲାଣି। ଏପଟେ ସକାଳୁ ଡୁଗାଇ ଟିକେ ବୁଲିଯିବ କି କ'ଣ ଖାଉଛ ସକାଳୁ? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଚାହା ଫା ପିଇକି ବାହାରି ଯିବୁ। ସକାଳର ଭିୟୁଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଏତେ ସଜେଇ ହେ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଟାଇମ୍ 6:25। ଆସିବା ବେଳେ ଆମେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ କିଛିଟା ସ୍ମୃତି, ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ରାତିର ସେଇ ସମୁଦ୍ରର କୋଳାହଳ। ଆଉ ସକାଳର ମଜାରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ନା ମାଉସ ପୁଅ ଯିବେନି, ମାଉସ ପୁଅକୁ ଟର୍କି ମାଇଲେ।